गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ एबे सकाळ 9टा बाजिगलानी मु प्रथम आसिली भिडियोटी स्टार्ट कर दिए आपण मानक सहित तापरे आज दिनटी केमिति कटुची कोन केमिति कटुची देखिबा आशा भगवान को दयारु समस्तंकर दिनटी आज भलरे कटिबो आ आम घर बगीचा चैनल आपण मानकु स्वागत जनाउछि बहुत नुआ नुआ सब्सक्राइबर माने जोड़ी होती जो मन को मोर हृदय अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची आज दिनटी प्रभु जगन्नाथ कृपारू समस्त मंगलमय हो मोर केमती कटिबो मु तो जानी आज दिनटे वर्तमान सकाळु आरंभ है वर्तमान तो वीडियो स्टार्ट कली आउ भलरे कटिबो खराब कटिबो मु तो जानी तथापि सब किछि भगवान को समर्पण करी आज दिनटी आरंभ करुच्ची भाबुची निश्चित खुशी रे कटिबो आउ सकाळु सकाळु जहा काम थिला सार देछि भाविली प्रथम वीडियो स्टार्ट करे 2 दिन है वीडियो पोस्ट तो करुच्ची किंतु आरंभ मु करूनी फॉर्मालिटी अनुसार जमी करवा कथा टिके व्यस्त रही जाऊँगी आज आपण मान दीटा सुंदर सुंदर शॉर्ट्स मु देछि समय बाहर करके भावुची जो सब्सक्राइबर माने नुआ सब्सक्राइबर माने जोड़ी होते मो सहित लाइव रे तो बहु मात्रा रे जॉइन कर समस्त को हृदय स्वागत करुच्ची आ धन्यवाद जनाऊँगी जे मो लाइव रे मो लाइव जो मु आसुची 3टा ରୁ 5टा समस्ते बहु मात्रा रे जोग दउचंती आ बढ़िया बढ़िया प्रश्न भी पचारचंती समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया लागु जगन्नाथ समस्त मंगल करंतु जो माने मो लाइव रे जोड़ी होचंती आ मो सहित सुंदर सुंदर कथा होचंती आ मते बहुत किछि तांक पाखरु शिक्षा को मिलुची सेति पई तांको बहुत बहुत धन्यवाद पुरी रु काकटपुर मंगला पाखरु जोड़ी हेतिले मोर 2टा सब्सक्राइबर काली आ पुरी रु कोणार्क रु रायरंगपुर जामशेदपुर ता सहित आमर कोरापुट बहुत बहुत सब्सक्राइबर भाई भौणी माने मो सहित जोड़ी होचंती आ सबुठार मते खुशी लागुची एटा कि समस्त मते माँ डाकुचंती माँ डाकरे केते मधुर अछि से कथा केवल अनुभव ही कहि परिबो आ माँ समस्त को डाकिबा सहज कथा नय आ मु समस्त माँ हेई पाछि सेति पई प्रकृत रे बहुत प्राउड फील करूची आ मो जो माने मते माँ संबोधन करछनी सेमानक पई हृदय रु गॉड ब्लेस यू आ बहुत बहुत धन्यवाद आसंतु आज गोटे दिन कौन कौन करुच्ची कौन ना मुझे सब किसी आपण मान सहित शेयर करी भावुली गोटे पुओ गोटे झील मोर अच्छा किंतु मु देखिली मोर सारा ओडिशा सारा पुओ झील मैंने भर्ती होती जो थे कि बहुत खुशी बहुत आनंदर सीमा ना मुझे कहीपरि आमती जोड़ी होकर रुहतु एमती भल पाइबा समस्ते दिंतु आम घर आम बगीचा चैनल को बहुत मात्रा सपोर्ट करूँ जमी मुझे चाहूँगी जे मुझे जहाँ जानी आपण मान सहित शेयर करी निश्चित मो सहित जोड़ी होता सब्सक्राइबर भाई भौणी पुओ झील मानकर निश्चित किछि ना किछि काम रे मु आसे सब बेले मोर ये चिंतार मु रही निश्चित किछि नहेले गोटे छोट उपदेश तो मुझे पारि आ मो सहित जोड़ी होकि जदि किछि लाभ कि बेनिफिट न पाती किछि शिक्षा न पाती मते सेमिति भल लागोनी से मुझे जहाँ जानी मुझे सहित शेयर करी बास वीडियोटी को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु जदि भल लगुच सांग मान सहित निश्चित शेयर करंतु आगु बढ़िया बढ़िया वीडियो आसीबो आज दिन सेटा तो मु चेष्टा करूची आगु बढ़िया बढ़िया वीडियो देवा पई आज दिन जाक मु कोन करची सब किछि आपण मान सहित ए टू जेड सब शेयर करी आपण माने बस वीडियोटी को फुल वॉच करंतु वीडियोटी को सांग मान सहित शेयर करंतु वीडियो शेष गोटे लाइक आ गोटे छोट मतामत देवाक जमार भूलेनि जो आपण मानकर मतामत मत नुआ नुआ वीडियो बनाया मोटिवेट करे ये जो फोटो देखुं ये हूँ मो बाबा ससुर जहाँ को मु बहुत भल पाए भगवान ठार भी बेसी भल पाए दिन राति मोर आरंभ हुए देखिकी दिन मोर आरंभ हुए सकाळ आरंभ हुए देखिकी राति भी मु शुए जहाँ मोर दिन सारा जहाँ मु भूल ठीक जहाँ भी करता मो बापा को जड़े रुहे जोटा कि समस्त लाइफ रे ऐड करंतु मु चाहूँगी पुणी कथा किछ समय पर वर्तमान आज घरे कौन कौन रोषे करुच्ची कौन करुच्ची आज भाभी होली पाई किसी स्नैक्स बनैबी स्नैक्स कौन मत तो स्नैक्स बना आसेनी तथापि आज निमकी भावुची बनैबी आपण माने देखंतु से दिन तो निमकी झील पाई बनैथिली आज किंतु घर पाई बनाउची बस वीडियोटी कंटिन्यू करंतु समस्त को पुणी थे स्वागत करुच्ची आम घर आम बगीचा चैनल आज एबे पळे आछि मु किचन को आपण माने देखि पारथुबे गोटे जगार मुझे 2.5 ताटिया नहीं मैदा आपण माने जानि पारथुबे मु कोन करबी गोटे बड़ चामच
ଦେଇଛି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍, ତା ସହିତ आवश्यक परिमाण ଦେଇଛି କଳା ଜିରା ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଇଛି ଟିକେ ଜୁଆଣି ମୁଁ ଦେଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବନି ଆମେ ନିମିକିଟା ଯଦି ଖାଇବା। ଜୁଆଣି ଟିକେ ଘଷି ଦେଇକି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ତା ଦେହରେ। ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘଷିଦେବି। ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ଆଉ ଜୁଆଣି, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲୁଣ 1 ଚାମଚ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଜୁଆଣି, କଳା ଜିରା, ମଇଦା, ରିଫାଇନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରିଦେବି। ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶ୍ରଣ ମୋତେ ପ୍ରାୟ 10-20 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଗଲା ତାକୁ ଘଷିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ହାତରେ, ତାପରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଥୋଇକି 2 ହାତରେ ମୁଁ ଆକୁ ମିଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏମିତି ମିଶାଇ ଦେଇଛି ଯେ ରିଫାଇନ୍ ସବୁ ମଇଦାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମଇଦାଟି ଆମର ପୁରା ଖାସ୍ତା ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି? ହାତରେ ମୁଠା କରିଦେବେ ମଇଦା ଗୁଡ଼ିକୁ, ସେ ଯେମିତି ପୁରା ମୁଠା ହେଇକି ରହିଯିବ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଖାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଶିଖିଥିବେ, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି ଶିଖିଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଘରେ ବହୁତ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଦେଇ ମଇଦାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦଳି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ପ୍ରାୟ ଦଳି ସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରେଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କାମ କରିବି। ତାପରେ ଆମେ ନିମିକି ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଛାଣିବା, ଆମେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଦଳି ପୁରା ସାଇଜ୍ କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ରଖିଲେ ନିମିକି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଫୁଲିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନଟି ମୋର କଟିଛି। ଆଉ ଯାହା କିଛି ମୋର କାମ ଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ସରେ ସେୟାର କରିଛି। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ବହୁତ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଘର ଆମ ବଗିଚା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏକାନ୍ତ ଲୋଡ଼ା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମ ଘର ଆମ ବଗିଚା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦିଏ। ଯାହା ମୋ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କିଛି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ତେଲ ବସେଇ ନେଇଛି ନିମିକି ଛାଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଭଜା ଭାଜିଛି, ଆଉ ଟିକେ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ଭାଜିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭାତ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। କାହିଁକି ନିମିକି ଛାଣିଲା ପରେ ପେଟ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଏ। ଏବେ ମୋର ତେଲ କଡ଼େଇରେ ବସିଯାଇଛି, ଆଉ ନିମିକି ତ ବେଲିବା ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ବେଲିକି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଏକାଥରେ ଟିକେ ଛୋଟ କଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଏକାଥରେ 5ଟା-6ଟା ଲେଖା ପକାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ସହଜ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଘର କାମ ସହିତ ନିମିକିଟା ବି ଛାଣି ପାରୁଛି। 6ଟା ବେଲୁଛି, ପକାଇ ଦେଉଛି। ନିମିକିଟା ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ ନିମିକି ଛାଣିବାରେ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ମୋତେ ଆସିନି। ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଆସୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଶିଖିଯାଏ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା କରୁଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ କୌଣସି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସହିତ ଯାହା ମୋତେ ଆସେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସେୟାର କରିବି।
आलू बैगण टमाटो झोल बड़ी तरकारी कलरा भजा आज छणा हो निमिकी जोटा कि मत आज लेट हो सब काम कर ओहो कि गरम रोषे घर आसिले टे समय देखिली भिडियोटा टे आरंभ करदे आज टे जनसेवा केन्द्र जबार अच्छी सुभद्रा पैसा आसी कि न आसी चेक करवा निमिकी तो पकईदेली निमिकी हाँपाई निहाती 15 मिनिट लगे 15 मिनिट पर पुणी देखा सहित।